हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रभु तुमके दया अनुग्रह कला पिता आज तो गाने का असत माने वाक्य भीतर बुझिबा मो सहित आपण माने खोलिबे माथी लिखित सुसमाचार अध्याय 26 रो 41 माथी 26 रो 41 आओ पढ़ा पूर्व आओ ध्यान देकी शुणु कौन लिखाई परीक्षा जेपरी न पड़ से जागी रही प्रार्थना कर हालेलुया आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल माथी 26:41 लिखा जाए ध्यान दे शुणु परीक्षा जेपरी न पड़ से कौन कर जागी रही प्रार्थना करवार अच्छे हालेलुया आज आमने अनेक संघर्ष दे जदि जीवन में गति करुचु कौन करू आगू कौन हम जना पड़ू ना तो गोटे विषय माने बुझा पड़ो यहाँ मो गोटे परीक्षा हालेलुया परीक्षा कौन पाई आसला जीवन में प्रार्थनार अवहेला हेतु परीक्षा जेपरी न पड़ो ये जागी रही प्रार्थना कर लिखाई प्रार्थनार अभाव हेतु ये परीक्षा आम जीवन में आसी आपण आत्मिक क्षेत्र बढ़िया बाइबल नॉलेज भल अच्छी गीत भल आपणकर चर्च भल अटेंड कर ठीक अच्छी किंतु प्रार्थनार जदि अवहेला प्रार्थना जदि अवहेला कर गोटे दिन प्रार्थना कले हम ना प्रार्थना जदि आप कंटिन्यू करूना परीक्षा निश्चय पड़े प्रथम परीक्षा विषय प्रथम परीक्षा कास्कू आसाला हवा को प्रथम परीक्षा आसीथिला कहीं परीक्षा आसीथिला से तांकर परीक्षार कारण शैतान जानिथिला कौन आर असुविधा दुर्बलता कौन आदि पुस्तक 3:6 जदि देखा हवांकर दुर्बलता कौन थिला नयनर लोभजनक माने तार गोटे लोभ प्रकृति थिला हवार प्रकृति कौन थिला गोटे लोभजनक प्रकृति सेटा शैतान को भल भाव जଣା थिला देखंतु जेते ज्ञानी मनुष्य हो जेते लंबा चौड़ा मनुष्य हो जेते सुंदर मनुष्य हो आम समस्त गोटे गोटे दुर्बलता रही है सबु मनुष्य मोर मध्य कोटा गोटे दुर्बल थी आपण मान समस्त दुर्बलता थी से दुर्बलता को शैतान भल भाव जानी तो ये हबार दुर्बलता शैतान भल भाव जानी कौन आर दुर्बलता लोभ जोटा आखिरे देखुची लोभ कर लोभ से भल भाव जानी से फल को खा बोली कौच आसिक हालेलुया आज मोर जीवन में आपण जीवन में आम जो दुर्बलता अच्छी से दुर्बलता को सबल करने शैतान आसब परीक्षा करने जदि आम परिस्थिति खराब आम गरीब ठीक अच्छे आम गरीब आम पाखे पैसा पत्र ना शैतान पहुंचब पैसा धरिक फसैवा तार जाल फसैवा शैतान आसब पैसा धरिक आसब पैसा तो देव आउ कि अन्यटा से शिखई हालेलुया जदि आपणकर खाइबा पीवा विषय जो दुर्बलता अच्छी भल भल जिनस खाइबा को इच्छा लगुच माइंड में मात्र पैसा ना बुले बुले 5 स्टार होटल रे खुएबी बोली शैतान पहुंचबो 5 स्टार होटल रे खुएबी बोली आपन को बुलाइबो दुनिया बुलाइबो भल भल खाद्य खुएबो किछि अन्यटा शिखई गिरि से जीवो फसै दी गिरि अभ्यास करै दी गिरि से जीवो हालेलुया जदि पिला माने पाठ पढुछंती पाठ पढवा क्षेत्र जदि अवहेला भल ज्ञान नै किछि बुझा पडु नै स्कूल गले मध्ये ट्यूशन गले मध्ये बुझा पडु नै परीक्षा समय रे शैतान कौन करबो कॉपी धरि कर पहुंचबो ए पास होबो बोली पास बाटा बोलबो सतरे ना पास हेबे कॉपी दिया हबो नकल करी पास ही जीवो से पिला किछि असुविधा नै किंतु असुविधा कोन हबो सेठी जिना पास हे गला पाठ हमें काई पढुचु भविष्य रे कोन गोटे चाकरी करबा बोली राइट कोन गोटे करबा फल जिंस बोली से परीक्षा रे से पास हे गला नकल करी कॉपी करी किंतु मेन इंटरव्यू चाकरी रे नाई सरला सब बैटरी फेल बैटरी लो हालेलुया हालेलुया तो दरिद्र समय रे पैसा धरिक शैतान आइबो
माइंड वाश करने युवा युवती जदि चाकरी नहीं चाकरी आपण मैंने खोजुवे गोटे सर्टकट मेथड नहीं कि आइब सर्टकट मेथड कौनटा से आसो ए 2 नंबर बिजनेस करे कि मु ते एति पैसा देवी तोर किसी असुविधा हम नहीं अन्य काम गोटे देखो से फसाइबा बोली अन्य काम गोटे देखो आउ से अन्य काम रे एमती आसक्त करदेव भूल काम रे आपण पूरा माती जीवे हालेलुया पूरा माती जीवे आपण से भूल काम रे मध्ये फायदा हला बळिया लागो फायदा होउची आ बोली भाबिबे किंतु सेटा भूल काम रे आपण जानि पारबे नाही होबा को जीवन रे मध्ये एटा हितिला से शैतान आसिकिरी ताको तार दुर्बलता जोटा थिला होबारो आम समस्त मध्ये दुर्बलता अछि से दुर्बलता जानि देला से लोभीटा ये तापरे जति बेले आमे देखुचु आदि पुस्तक 2:17 रे आमे देखुचु कोन बोलिकरी आ परमेश्वर कहउछथि से सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइबो नै बोली जो दिन खाइबो तमे मरबो बोली परमेश्वर कहउछथि 2:17 रे आ ए पट शैतान कोन कहउछि सेई आदि 3:4 रे नारी को शैतान कोन बोलछि तमे मरबो नै बोली कहउछि यारे परमेश्वर कहउछथि मरबो तमे से खाइले बोली यारे शैतान कोन बोली कहउछि मरबो नै बोली कहउछि के सत शैतान ना परमेश्वर परमेश्वर को वाक्य सत ना ये मिछ कइदेला भरोसा के करला होबा कर देला भरोसा कर देला तार मीठा मीठा भलो भलो कथा रे भरोसा कर देला फल खाई देला मरला ना पहुंचला से दिन मृत्यु आरंभ जगत हालेलुया एमिति शैतान रो काम एमिति आपणकर खराब परिस्थिति रे आपणकर भोकिला गरीब परिस्थिति रे पैसा रे धरिक आइबो नहीं आपणकर जोटा आवश्यक सेटा धरिक से आसबो परीक्षा करबा पाए सेटा आनी संतुष्ट करई दबो आपण मानकू किंतु पूरा कैरियर पूरा जीवन को नष्ट कर छाड़ी दबो गर्त रे ठेली की छाड़ी दबो शैतान रो काम एटा हालेलुया उत्तम भाव रे कथा हबो उत्तम भाव रे आपन जोटा दरकार सेटा देबो धन बापा बोली कथा हबो किंतु गात्रे ठेली दबो मृत्युर गात्रे हालेलुया हालेलुया गोटे आडे अल्प क्षणी पाई पड़िया अल्प क्षणी मजा लागिवो किंतु पूरा जीवन जाको कांदिबे सेटा शैतान रो काम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शैतान रो काम मिछ कइबाटा शैतान मिछ कइबो मिछ कइबाटा होची शैतान रो काम जौन 4:44 रे हम देखुछु शैतान रो विषय रे अनेक विषय तार गुण विषय लिखाई छै आद्यरु से नरघातक से सत्य रे रहे नै बोल लिखाई छै कारण ता कथारे सत्य ही नाही का करे शैतान करे मिथ्यावादी रो पिता से प्रेज द लॉर्ड जदि आपण मध्ये मिछ कहउछंती गोटे विषय आपण माने भाबंतु शैतान द्वारा परिचालित होउछंती शैतान रो कथा सुनुछंती सेति पाए मिछ कहउछंती किछिटा लुचाउछंती शैतान रो काम सेटा ठकबाटा मिछ कहबाटा धोखा देबाटा हालेलुया आज काली तो आपण देखिथिबे एमती संग साथी माने अछंती किबा एमती घनिष्ठ बंधु मध्ये थिबे आपनकर आपन प्राइवेट फोटो गुडा को चोरी रखिथिबे समय पड़े आपन सहित बहुत बढ़िया मु तते भल भाव रे जानि छी मु तोर सब दुख सुख मु बुझवा लोक बोली भलरे कथा होथिबे प्रेम रे केबे राग ईर्षा नाही किंतु फोटो को वायरल करथिबे आउ जनकर आगरे कोन बोली कहथिबे आपनकर विरुद्ध रे कहथिबे एमती विश्वासघातकता करुथिबे हेले भी जानि पाउ नथिबे आपन काई कि किछिटा फायदा मिलिछि पछाड शैतान रो काम सेटा याडे निया जळै देबे सियाडे निया जळै देबे मझिरे बसी देखुथिबे हालेलुया हालेलुया एटा हो शैतान रो प्रकृत काम सेति पाए जो जिनिस जो गिफ्ट हो कि बा सहाय्य द्वारा मध्ये हमको मिलुछि आमे प्रथम परीक्षा कर देखबा पड़ो को लोक को आमे सेटा रिसीव करूछु भलो लोक ना तार उद्देश्य कोन सेटा आमे प्रार्थना करके बुझबा पड़ो हालेलुया जोन दोष रे मध्ये देखो तो शैतान रो सब गुण गुडा चोर केवल चोरी बोध विनाश करबा निमंते आसे ए शैतान रो काम गुडा एई गुडा का विनाश करबा पाए चोरी करबा पाए परिवार मध्य रे अशांति आनी देबा पाए
এই সব শয়তানর কাম। পুরা জীবন যাক কন্দাইবা কাম হচ্ছে শয়তানর কাম। হালেলুয়া। মিঠা মিঠা কথা কই ফসাই দেওয়াটা হচ্ছে শয়তানর কাম। হেলে মধ্যে কেতে জন অଛନ୍ତି বিলকুল জানি পারু নাহাନ୍ତି। বড় দুঃখর বিষয়। হালেলুয়া। কাইকি প্রার্থনার অভাব হেতু। হালেলুয়া। প্রার্থনার অভাব হেতু সেইথিপাই পরীক্ষারে পড়ি গলু আজি। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ବାପା ମାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେରେ ରାଗ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଶୈତାନର ଚାଳନାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେ ଶୈତାନର କଥାରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବାପା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଶିଖୁଥିବେ, ନାଇଁ ତ କାରଟା ଦେଖିକି ହେଲେ ଶିଖୁଥିବେ, ନାଇଁ ତ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାପା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକେଇ ଦେବା ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଅଛି ଜୀବନରେ, ସେମିତି ସାହସ ଆସୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା। କାର କଥାରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବାପା ମା, ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ବି ଯଦି ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଫେସିୟ 6:1 ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ଆପଣ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭାବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। 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 ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିରନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ମୋର କୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶୁ ଏ ଶୈତାନ ଆସିକି ମୋର ଇଏ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲାଣି, ମୋର କୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶୁ ଏ ଶୈତାନ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲା, ଧରିଦେଲା, ଆଉ ମତେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଲା, ମୁଁ ଏପଟ ହେଇପାରୁନି, ସେପଟ ହେଇପାରୁନି। ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରବାର ଅଛି ଆପଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ଆପଣ ବାହାରି ପାରୁନଥିବେ, ସତ ନା ନାଇଁ? କଣଟା କି କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଶୈତାନ ଧରିଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରୂପରେ ମିଶା ଆସିକି ଧରିଲେ ଶୈତାନ। ସେଦିନ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 40 ଦିନ ଉପବାସ ରହି ସରିଲା ପରେ, କ୍ଷୁଧିତ ଲେଖାଇଛି, ଭୋକ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ରୁଟିର ପରୀକ୍ଷା ଶୈତାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶୈତାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ରୁଟିର ପରୀକ୍ଷା କି ନାହିଁ, ପଥରକୁ ରୁଟି କରି ଖା ବୋଲି କହୁଛି। ମାଥିଉ 4 ଲେଖା ହେଇଛି। ପଥରକୁ ରୁଟି କରି ଖା ବୋଲି କହୁଛି। ଯୀଶୁ କଥା ଶୁଣିଲେ କି ଶୈତାନର? ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ, କିଏ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛୁ, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଗୋଟିଏ କଣଟା ସଲ୍ୟୁସନ, ସମାଧାନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ କରିବେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:16 ଲେଖାଯାଏ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:16, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଶୈତାନ ଧରିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କେବେ। ଆମ ପରିବାରକୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ୟୁନିଟି ଏକଠା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ସେଟା ଭାଙ୍ଗବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗିଥିବା, ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବଢିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧରି ଶୈତାନ ଯଦି ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ
ଆମକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ପଢବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ଯଦି ପଢିଛୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା